hearing, and hearing weens preaching, the word. So mense wat nie 5 het nie, wat nie geloof het nie, is dalk omdat hulle so min woord hoor. En as jy baie woord hoor, dan bou dat 5 by neer. So jy begin glo, wow, ek het 'n life inside of me. Elkeen van ons het life inside of us, wat die Here daar gesit het. En die 5, die woord, wat jy hoor, wanneer dit mingel met 5, dan kom dit uit. Daai life, spring up a well of life. Baie mense soek die Here outside of them. Jy weet eintlik die Here inside of you soek. Alright. Dit klink baie nieuw uit. Ek praat nie van jou, maar seek the God inside you nie. Jy wat God is nie. Ek praat van seek God, Jesus Christ, inside of you, because He's dwelling in you. The hope of glory. En wanneer jy hom vind, is hy 'n wel wat uitkom. En as hy uitkom, dan bring dit lewe vir jou. So jy moet part wees of Christ. En ja, ek wil hê julle moet saam met my lees 2 Petrus 1 vers 3. Julle is so stil vanmôre. Blessing and glory, en ek gaan net die King James uit lees. En ek gaan maar stadig lees, want ek weet julle verstaan en hoor maar stadig. En niemand lag nie. Hierdie is ek een van die mooiste skrifgedeeltes wat daar is, en dis Petrus, in 2 Petrus 1 vers 3. Dis awesome skrif, awesome. Ek gaan dit baie stadig lees, want dit is belangrik dat ons dit kan verstaan. Ons dit verstaan, hoor hierso. His divine power, God's divine power. Nou divine beteken godly, goddelijk. His divine power has given us everything we need. Ja, dis mooi. His divine power has given us everything we need. What's everything? Maar die gospel wat vandag gepreach word, sê nie dit nie. Maar dis die gospel. His divine power, not your power, His divine power has given us everything we need for life. So is daar anything wat ons need to live? Is there anything we still need to live? His divine power has given us everything we need for life, to live. This is a shocker. And that includes not to die. His divine power has given us everything. So daar's niks buite dit geplaas nie. Daar's niks wat die Here nog vir ons kan doen. For us to live. Maar soveel mense wat wag, dat hy nog baie goed vir ons moet doen. He has given us everything we need for life and godliness. Suzanne, groot woord, godliness. Eddie, godliness. God-likeness. His divine power has given us everything we need to be God-likeness. Like Him. To be like God. Godliness. Hier is
our knowledge, where is all? That's powerful. It's His divine power. Through our knowledge of Him. So knowledge of Him plays a part for His divine power. Het alles vir ons gegee, but we need knowledge of Him. En die gospel is vandag knowledge about everything else except Him. Daar is ouens wat op my so bietjie kritiseer en goed, veral as hulle begin kennis deel op Facebook en op die ander plekke, en ek sê vir hulle, pas op vir die kennis kan doodmaak. Want die boom van kennis goed en kwaad bring nie lewe nie. But there's another tree, the tree of life. Dis die enigste tree wat life kan bring. So is goed om te weet 1 + 1 is 2. Dis goed om te weet om nie Coke te drink nie, want daar's baie suiker in en dit bring kanker. Dis goed om te weet dat ensovoorts. Al die knowledge wat earthly and natural is good. It's good to know it, but it's part of the tree of knowledge of good and evil. But it doesn't bring life. The only thing that brings life is the tree of life. The tree of life is Jesus Christ. It is to have knowledge about Him, who called us by His own glory and goodness. So vandag sit Lani hierso, nie omdat sy goed is nie, but it's because of His goodness. Of His goodness. He has given all things that pertain unto life and godliness unto Lani. Vers 4. Ek gaan stadig genoeg, nee. Through these, He has given us His very great and precious promises. Through these things, what things? The power and your knowledge of Him. Through these has He given us His very great. His very great. And precious promises. So Hy promises what great is. Well, so that through them you may participate in the divine nature. So, God has promises, and daai promises wat Hy vir jou gegee het is sodat jy kan participate, dat jy, wat is die Afrikaans, kan deelneem in His divine nature and escape the corruption that's in the world caused by evil desires. Alright, is die world vol corruption? Alle natuurlike goed is vol corruption. Nee? Corruption is die begin van death. Want 'n appel wat besig is om corrupt te word, is besig om te daai. Hoor hierso. You may participate in His divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Wat bring corruption? Evil desires. But God wants you to participate, neem deel in His divine nature. As jy deel is van sy divine nature, sal jy nie corrupt desires hê nie. As jy nie corrupt desires het nie, then there's no corruption, no death. He has given us all things already that pertain unto life and godliness. So moet dit in agtergrond.
Alright, dis nou mooi agtergrond. Is julle met my? Alright. Acts 3 vers 2. Kyk, toe ek op Berea was, het hulle vir my geleer. 'n Preek moet altyd 'n inleiding hê. Ons doen die inleiding. Nou, dis die inleiding vir julle. 3 vers 4. 3 vers 2. Sorry. Nee, is 3 vers 2. Acts is Handelinge. 3 vers 2. So right, stem julle saam met my dat ons glad nie vir die Here moet wag vir enigiets wat hy vir ons kan doen en moet doen nie. So met ander woorde, ons het alles ontvang. Maar do we see it? Why don't we see it? His power has given it already. It comes by faith and the knowledge of Him. So baie ouens wag dat die Here moet iets doen. Ek sê nee, we need a revelation of Him. Wanneer ons 'n revelation of Him het, gaan ons inloop wat hy vir ons gee, pertaining unto life and godliness. Well, alright. So nou voordat ek hierdie lees, het ek 'n vraag. 1 Korintiërs 15, wat dan nou sê, wanneer die laaste pastyn sal blaas. Revelation, die boek Openbaring, sê hoeveel basyne is daar? 7. 7 waal, 7 seel, 7 basyne. 7 basyne. Wanneer die laaste basyn sal blaas. So dit beteken seker nou die 7de basyn. Maar dan sê 8 basyne nie. 1 plus 1 is 2. Is julle met my? Ja. Alright. 7 basyne. 1 Korintiërs 15 sê wanneer die laaste basyn sal blaas, sal die enemy verslaan word. Wat die enemy sal verslaan word, sodat die corruptible incorruptible kan word. In Korintiërs 15 vers 48, 49, 50. Gaan lees dit. Alright. Die laaste basyn is wanneer death oorwin word. Daar's 7 basyne. Die 7de basyn, wanneer hy oopgebreek in Revelation, as ons dit lees, sê, en nou is die tempel oopgemaak, and I see the testament, the ark of his testament, in his temple. Maar die laaste een is klappendas. Alright, so wag so bietjie. So die kerk vandag, wag dat die laaste basyn moet blaas, sodat die corruptible incorruptible moet word. 1 Korintiërs 15. Wanneer die laaste vyand oorwin, wanneer die laaste basyn blaas, sal die corruptible getransformeer word in incorruptibility. Met ander woorde, dit wat doodgaan, laat dit nie meer doodgaan nie. Wanneer die laaste basyn geblaas word. Openbaring sê daar 7 basyne. Die 7de basyn, wanneer hy geblaas word, sê, and I see the temple of in heaven are open. Who are the temple of God? Ons. Wat was voor ons die tempel? Jesus Christus. So toe Jesus aan die kruis hang, was hy die tempel. Dit was toe die laaste basyn geblaas word. Die 7de basyn. Toe hy sterf, toe maak hy ons liggame die tempel. Die 7de basyn blaas en hy sal die tempel in die hemel oopmaak en hy sien the ark of his testament in the temple. The ark, the carrier. Wat is 'n carrier? 'n Ark of his testament. Wat is dit? Ek sien die kruis in sy tempel. Who is his temple? Us. Die kerk, hoor mooi, die kerk wag dat die 7de of die laaste, hulle wag vir actually al 7 basyne nog om te blaas. Futuristies. Hulle wag dat die laaste basyn geblaas moet word, sodat ons corruptible moet transformeer word in incorruptibility. Maar ek het vir julle gelees in 2 Petrus 1 vers 3 en 4,
His divine power has given us everything that pertain unto life and godliness. And dat die corruptibility, die, ja, ons moes corruptibility sê, ek sê maar die Engelse woord. Wat is dit? Huh? Verganklikheid. Met ander woorde, ons liggaam is verganklik. Dat ons verganklikheid moet getransformeer word in onverganklikheid. Maar his divine power has given it by the revelation of him. By the revelation of him. Want daar is 'n verganklikheid in hierdie wêreld. There is a decay in this world coming through natural lust. But hy wil ons part hê, participate in his divine nature. Are we part of his divine nature or not? Yes, we are. Het hy alles vir ons gegee pertain to life? Ja. And to godliness? Het ons sy DNA? Ja. Is Jesus Christ full of light and life? Ja. Is daar enige def in hom? Nee. Nou alright, I'm the vine and you are the branches. Is daar enige verskil as jy 'n stukkie afkrap van die DNA van die stammetjie, die vine, druiwe, prieelstok, en ek 'n stukkie van die branches en ek gee dit vir Eddie en ek sê kyk onder die mikroskoop na hulle. Gaan hy vir my kan sê wat sien is die branch en wat sien is die vine? Nee, is dat nie? Hy gaan vir my sê, Martin, in die diepste vlakke sien ek dat dit is druiwe hierdie. Is dit 'n druiweprieel? Sê ek, yes, it is. As hy my ook gee my twee, sê ek, want die een is 'n branch en die ander een is deel van die vine. John 15 sê, God, Jesus Christ is the vine and we are the branches. We are the branches. Ons het sy DNA. Exactly sy DNA. He has given us all things but pertain unto life and godliness. We look like him, we act like him, we speak like him. Daar is niks wat ons separate, wat ons nog nodig het nie. Nie eers corruptibility, incorruptibility nie. Maak dit sin vir julle? Ja. So ek sê, die revelation van hom, wanneer ons sy revelation van hom gaan kry, gaan die incorruptibility verander word, die corruptibility verander word na incorruptibility. So dit beteken die laaste bassein het al geblaas. Wanneer die laaste bassein gaan blaas, van dit gebeur. Ek sê, we are waiting for God and He's waiting for us. We are the temple. And that temple is open in heaven. I'm open for Him. So that the ark, the carrier of His testament, hy is die testament, gesien kan word in die tempel. As we, the body, the building, the temple of God. Suzanne, verstaan jy? Awesome, nee? Ek sien dit wat ek nie lees nie, Acts 3 vers 2. Acts 3 vers 2 sê die volgende. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate. A man crippled from birth. Kom ek sê, alle mense is gekrippel from birth. Naturally. Ons almal word gebore krippel. Symbolies speaking, nee. Jy is krippel deur sin. Hoor hierso. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate. He was carried to the temple gate. Called beautiful. Die gate se naam is beautiful. It's the temple gate.
where he was put every day to beg for. He was put every day to beg from those going into the temple courts. So iemand het hom gedra elke dag, want hy was krippel, tot net by die gates. In die aand kom tel hulle hom op, dan vat hulle hom huis toe. Môreoggend kom tel hulle hom op, dan vat hulle hom weer na die beautiful gate. It's a gate. It's a gate to enter into the temple. He was only put down. He was crippled. Klink vir my baie na die kerk is besig om miljoene mense daagliks wat krippel is op te tel en hulle te dra na die tempel toe en hulle neer te lê voor die beautiful gate, sodat hulle daar kan beerop. En elke aand kom hulle haal en vat hulle terug huis toe. En volgende Sondag of Woensdag aand met bidtier, dan tel hulle op, dan kom hulle weer, sodat hulle kan beerop. Sodat hulle nooit kan op 'n plek kom waar hulle deur die tempel gaan nie. But the gate is there. He must go into the temple, but he never entered the temple. Want hy is krippel. Die Here wil hê, ons is 'n beautiful gate. It's a beautiful gate. He wants us to enter through that gate. Die tempel is reeds daar. Die Here moet nie tempel bou nie, vir die ouens wat wag vir die 7 bassyne wat nog moet blaas. Hulle wil graag 'n natural tempel in Israel bou. Maar ek is die tempel van die Here, jy is die tempel van die Here, wat oop is. Die Here wil die tempel, wat al reeds oopgemaak is, hy wil hê, mense moet ingaan. Through his divine power. Josua 4. Waar is my King James? Het jy die King James nog? Josua 4, liefie. Ek gaan vir jou sê, lees vir my vers 1 tot 10. Ek gaan jou so stop. Jy ek of papa water kry. Okay. Hy is weer. And it came to pass, when all the people were clean, passed over Jordan, that the Lord spake unto Joshua, saying, Take you 12 men out of the people, out of every tribe a man, and command ye them, saying, Take you hence out of the midst of Jordan, out of the place where the priest's feet stood firm, 12 stones, and ye shall carry them over with you, and leave them in the lodging place, where ye shall lodge this night. Alright. Josua, kyk vir my. Moses is dood. Josua. Moses moes die volk uit Egipte in die beloofde land invat. Is julle met my? Moses is ongehoorsaam, hy gaan dood. Hy gaan op met die berg, niemand kry sy liggaam nie. Hy sterf. Josua is die nuwe leier. Hy moet die mense uit Egipte in die beloofde land gaan, maar daar's 'n barrier. En wat is daai barrier? Dis 'n rivier. Daai rivier se naam is Jordan. Jordaan. Het julle al liedjies gehoor van die Jordaan? We are going down Jordan, we are going down Jordan. We are going down Jordan, we going walk the heavenly mile. Ken my nog liedjies? Rou jou boot. Is dit nie hy nie? So Jordan skei die beloofde land en Egipte. Hoor julle, verstaan julle? Jordan. Weet julle vir jare en jare prediker, verstaan hulle dat die Jordaan, as wanneer hulle deur die Jordaan gaan, is dit 'n type of what? Of victory. Victory of what? Wat is Jordan? Is 'n barrier waaroor ons moet gaan.
Waarvan praat hulle? Die dood. Die dood. Alright. So hoor mooi. Die Jordaan is 'n type of death. So al die liedjies en al die predikers reg oor die wêreld, as hulle hierdie gedeelte lees, dan verstaan hulle, die Jordaan is 'n barrier van die ou Egipte, waardeur jy oor moet gaan na die land van die beloofde land. En dis hoekom daar baie liedjies in die gospeljare opgekom het oor die Jordaan. We must go through the Jordan. We must go through death to enter into Canaan. Is julle met my? Dis nie iets wat julle dalk nie weet nie. Dit is algemeen bekend eintlik. Die liedjies van Jordaan is, julle kan hulle hoor. Dit gaan oor die dood. Ons moet dit pass. We must enter it. Alright. So met dit met die agterkop. En ook met die agterkop. His divine power has given us all things that pertain unto life and godliness. Alright. Maar daar's 'n barrier. Die barrier is Jordan. En ek gaan vanaf vers 4 vir julle lees. Ek dink Karen het gestop by. Ja. Then Joshua called the 12 men whom he had prepared of the children of Israel, out every tribe a man. So there's 12 men. One of us 12 tribes. And Joshua said unto them, pass over before the ark of the Lord. Nou die ark van die Here represent wat? Iets lewe, maar sy teenwoordigheid. Want onthou julle, voor Jesus gekom het in die Ou Testament, was die 12 tribes daar. Toe sê die Here vir Moses, jy moet 'n ark bou, met die cherubims bo van gold, wat die teenwoordigheid van die Here gaan wees. As hierdie ark in jou teenwoordigheid gaan wees, dan beteken dit my teenwoordigheid gaan by julle wees. Alright. So die ark verteenwoordig die teenwoordigheid van die Here. Hoor hierso wat sê Joshua. And Joshua said unto them, pass over before the ark of the Lord your God into the midst of Jordan. Jordan is die rivier. And take up ye up every man of you a stone upon his shoulder. Hoeveel manne is daar? 12 manne, en elke man van elke tribe moet 'n steen optel uit die Jordaan. Okay. Take ye up every man of you a stone upon his shoulder, according unto the number of the tribes of the children of Israel, that this may be a sign, hoor mooi, that this may be a sign amongst you, when your children ask their fathers in time to come, saying, what means ye by these stones? Then ye shall answer them, the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. The waters of Jordan were cut off. And these stones shall be a memorial unto the children of Israel forever. Verse 9. And Joshua set up 12 stones in the midst of Jordan, in the place where the feet of the priests were bare, the ark of the covenant stood. And they are there unto these days. Alright, kom ek verduidelik vir julle. Die Jordaan is 'n barrier tussen lewe en dood, tussen Egipte en Kanaan. Die ark wat die teenwoordigheid van die Here was in die Ou Testament, verteenwoordig God se teenwoordigheid. Die 12 manne is manne met 12 stene optel. Okay, 12 stones. Nou sê hy vir die priest, stel op die ark in die teenwoordigheid, paas over die ark, tel die ark op, en wanneer hulle voet in die Jordaan gaan sit, die rivier, gaan die Jordaan rivier opdroog.
oopmaak, sodat die 12 stamme kan deur op droë grond. Elke stam 'n klip. In die middel van Jordan gaan hulle 'n klip neersit as 'n bewys, as 'n memorial, dat die Here teenwoordig is, dat hy powerful is, dat hy met hulle is. And Joseph set up 12 stones in the midst of Jordan, in the place where the feet of the priest were, of the priests which bear the ark of the covenant stood, and they are unto this day. Die klippe. Alright, hulle vat 12 klippe, 12 stones, 12 tribes. Vat hulle van die een kant af, van Egipte en dood, oor na lewe en Kanaan. OK, sien julle die prentjie? Jordan was cut off. Liefie, lees vir my vers 15 en 18. And the Lord spake unto Joshua, saying, now Ready? say next, and 18. 15, 16, 17, 18. Okay. Command the priests that bear the ark of the testimony, that they come up out of Jordan. Kom out. Hulle het die ark nog in hulle hande, kom out of Jordan. Joshua therefore commanded the priests, saying, come ye up out of Jordan. And it came to pass, And it came to pass, when the priests that bear the ark of the covenant of the Lord were come up out of the midst of Jordan, and the soles of the priests' feet were lifted up unto the dry land, the soles of the priest's feet were lifted up to the dry land. Met ander woorde, toe hulle op die ander kant van die grond kom. Want onthou hulle het deur Jordaan gegaan. Yes? that the waters of Jordan returned unto their place, and flowed over all his banks, as they did before. The waters of Jordan turn back. Jordan is 'n tipe van wat? 'n barrier. Wat's 'n barrier? Dood. Is 'n deur. Hoor mooi. Hoor hierso. Jordan is 'n rivier wat die ou en die nuwe skei. Volgens die kerk is Jordan death. You must go through that gate to pass into life or into heaven. Die dood. Maar toe die teenwoordigheid van die Here, die priesters, met die teenwoordigheid van die Here, hulle voet op Jordan sit, toe is Jordan be cut off. As dit die teenwoordigheid van die dood is, hoorie, as Jordan 'n verteenwoordiger van die dood is, wanneer 'n priest se voete met die teenwoordigheid van die Here op Jordan sit, dan word Jordan gekat af. En wanneer die priest toe hulle voete lig aan die ander kant neersit, toe kom Jordan weer terug. Verstaan julle wat ek sê? Ja. Maak dit sin? Want ek sê net wat ek gelees het. Alraai. Gaan na Zechariah 9:16 toe. Zechariah is 'n Ou Testamentiese profeet. En na hom gaan ons in Revelation 21 toe. Liefie, sal jy vir my Zechariah 9:16 lees? Want ek na Revelation toe gaan so lank. And the Lord their God shall save them in that day as a flock of his people. For they shall be as the stones of a crown, lifted up
as an ensign upon this land. Upon his land. As a sign upon his land. Lees dit weer vir my, lees dit mooi hard en stadig, ek wil hê julle moet mooi hoor. Praat van Israel, praat van stones, praat van 'n crown. OK. Onthou, die kant het hulle stene opgetel, 12 stene. Toe gaan hulle in die Jordaan. Hulle vat die priest het ook 12 stene in die Jordaan gesit. Maar hulle het 12 stene gevat na die ander kant toe. OK. Daai stene, daai gewone stene, became this side, changed from this side to that side. Hulle het 12 stene volgens die getal van Israel opneem. Toe die priest met die teenwoordigheid van die Here hulle voete in die Jordaan sit, toe word die Jordaan gekat of. Death. Stop. Al 12 nations loop deur met 12 stene. Gaan sit dit in die ander kant in Gilgal, net voor Jerigo se mure, want nou gaan die Here begin werk. Dis die eerste awesome miracle wat hulle sien na Moses dood is, sien Israel, wel, die Here is met Josua. En die ander kant is die plek se naam Gilgal, en hulle sit 12 klippe daar, om te wys vir ewig dat die Here se teenwoordigheid met hulle is, vir hulle en die nasies, en dat hulle nou in 'n nuwe plek is, soos die plek waar hulle van uitkom. Alright, lees nou weer vir my, hoor mooi. And the Lord their God shall save them in that day. The Lord thy God, praat van Israel, shall save them in that day, as the flock of his people. as the flock of his people. What day? The day when he saves men on the cross. For they shall be as the stones of a crown. They shall be the stones of a crown, Lifted up as a sign upon his land. lifted up as a sign Upon upon his land. Want kyk, hierdie kant is Jordaan of iets. Hierdie kant is ou Egipte, is slawerny waarna hulle gaan. Hulle moet deur die barrier gaan om hierdie kant oorwinning te kry. Maar hulle moet 12 klippe opneem. Hulle moet 12 stene opneem, wat 'n teken sal wees dat die Here met hulle is. Hierdie kant plaas hulle die 12 klippe of die 12 stene neer. En Karen lees vir ons dat in Zechariah 9 vers 16 is, hierdie stones are precious stones upon the land of God, as a sign that God is with men. Nou gaan vir my na Revelation 21 toe, vers 10 en 11 en 12. Ek lees vir julle vers 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me a great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. John, come up higher. I want to show you the Lamb's bride, the bride's wife. The Lamb's wife. Who is the Lamb? Jesus Christ. Who is his wife? Us. His church. And he showed me a great and high mountain. He carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me a great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and her light was like unto a stone, most precious, even like jasper stone, clear as crystal. Hierdie kant is 'n clear as crystalstone. Verse 11 het ek gelees, vers 19.
And the foundations of this wall of this Jerusalem, this city, were garnished with all manner of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprasus, 11th jagnin, the 12th amethyst. And the 12 gates were 12 pools. Weet julle wat is 'n pool? Is 'n stone. Is 'n sandkorreltjie. 'n Sandkorreltjie wat in 'n mossel lê. Hy lê daar en irriteer daai mossel vir jare. En dan begin daai sandstone 'n parel word. So die kant is 12 stones and 12 gates. That stones are poles. This side of Jordan is Egypte, slavernij, is nog gewone stones. But pick up the stones and go through Jordan, the barrier. Met die teenwoordigheid van die Here, toe hulle deur Jordan gaan, toe skuif Jordan. Maak Jordan oop. Die kant, they are precious stone, and Israel are like precious stone in a jewel of a crown on the land of the Lord. Ek sê, die 12 stene, dis 'n type, die 12 stene wat hulle in Egypte opgeneem het, daai kant van die Jordaan, het hierdie kant die 12 gates geword. Die 12 stene, die 12 poles. But they need to pick it up. Every man, het julle gelees? 12 men, every man, according to his tribe. Sodat hulle hier kan kom. Hierdie kan pas. Staan julle man? Alright. Dink julle die hele Ou Testament is 'n type and a shadow of Jesus Christ, wat hy wil doen, wat hy ons wil leer, wat hy ons mee wil help, dat hy salvation vir ons bring. Elke storie in die Ou Testament is a written word of the living word. Who is the living word? Jesus Christ. He wants to show and open us something, sodat ons dit kan inherit, want daar is promises en goed wat ons kan inherit through his divine power. We can be part of his divine nature. So in die Ou Testament is stories nie maar net stories nie. Toe hulle by Jordaan kom, is dit nie net van, die Here sê, hoor, hierdie is nou gaan 'n goeie, mooi storie, dit gaan 'n goeie preek wees, man. Julle is nou 12 stamme, ek dink dat elke ou van die 12 stamme 'n klippie optel, dis 'n goeie plan, en dan, paas oor die teenwoordigheid van die Here, jy weet, en laat die priest die ark dra. Josua, ek weet nou nie lekker gaan ons nou die ding doen nie, maar, volg net my woord. Alright, wanneer julle dan julle voete nou in die Jordaan neersit, dan gaan julle sien dat die Jordaan gaan wegbeweeg, en dan, bring net die klippe saam, en dan, dit gaan werk, dit is 'n goeie plan, en dan, ek moenie worry nie, ons gaan 'n profeet kry met neer te pen, vir die ouens om dit te lees, want dit gaan nou 'n mooi storie wees vir die kerk. Elke liewe ding in die Ou Testament, elke ding wat die Here gedoen het, elke liewe dingetjie is baie significant vir ons om te verstaan, sodat ons kan part wees van his divine nature, part wees van
things. Elke liewe storie spreek iets, sodat ons dit kan inherit. Daai 12 stene in Egipte is die tyd wanneer ons lym is. Die lymman wat sit voor die gate. Hier's die gate. Die Jordaan is die gate. Is a gate called beautiful. Maar die kerk vat baie van hierdie sondaars en hierdie mense net tot by die gate. Hulle vat hulle nie deur na die ander, na die beloofde land. Die beloofde land is die plek waar ons inheritance kry. Dis wanneer ons die jewels word. 12 stene, dis wanneer die 12 stene van hierdie kant, 12 jewels of a crown hier word. Sodat ons partakers kan wees of God's divine nature. That pertain everything to life and godliness. Want dit sal 'n sign wees. Oh, die Here met my help. For generations to come, sal dit 'n sign wees. Dink julle daai klippe lê nog in die Jordaan? Dis al 3,5, 4,000 jaar verder. I don't know. It will be a sign. What's a sign? A spiritual sign. Dis wat die Here sê, nie fisiese sign nie. Daai klippe beteken niks in die Jordaan of hulle nog daar is of nie. Maar dit sal vir generations 'n sign wees. Die kinders sal vir die pa sê, waarvoor staan dit? Hoekom lees ons hierdie goed van die stene en die goed? Dan gaan die paas vir die kinders sê, hier is a sign that God is with us. That you can be part of the divine nature of God. That you have life. That He has given us all things that pertain unto life and godliness. Het hierdie Jordaan rivier wat die dood verteenwoordig tussen die ou lewe en die nuwe lewe, die ou man en die new man, het hierdie water oor hulle gevloei. Hoekom moet ons doodgaan? Hoekom moet dood oor ons vloei? Hoekom moet ons deur die gate doodgaan om in die lewe in te kom? As die teenwoordigheid van die Here, toe hulle die Jordaan vang, to separate death maak oop. Al die volke loop deur die Jordaan, no death, through that gate, into the place of God where they can become a jewel of a crown. Jewels of a crown. 12 stones. Want hierdie kant is die nuwe Jerusalem. Hierdie kant is life. Hierdie kant is 12 gates. En elke gate se steen, 'n edelsteen. Daai kant is ou stene. Hierdie kant. Onthou julle wat is die stene se name? Wat man moes optel. 12 mans tel elkeen 'n steen op. Die eerste steen. Ons wag vir die Here om iets te doen, hy wag vir ons om iets te doen. Hier moes die man steens optel en hulle moes die teenwoordigheid van die Here hê. Ek sê vanmôre vir ons, wat ons gee is our knowledge of Him. He has given us everything that pertains unto life and godliness. But we must pick up stones. And as we pick up stones, what stones? There's 12 stones. There's 12 gates. Met die teenwoordigheid van die Here sal ons even Jordan, wat death is, laat cut off. We do not need to die to enter through from this place to this place. Jordan can be cut off with the presence of God and with the 12 stones in our hands. Hallo? Wat is die 12 stones? Praat saam my. Die eerste stone is Reuben. Want onthou die kant is die stad, die parels. Hulle het elkeen 'n naam. Die eerste naam is Reuben. Wat is Reuben? Behold the Son. Behold Christ. Dis die steen wat ons moet optel
om nie deur die Jordaan te gaan nie, dat Jordaan moet gekat of is. I don't need to die. Ek net revelation kry van in hom. You as an ear, is die tweede steen. So behold, the Son. Baie belangrik. We must behold Jesus Christ. He who has an ear, Simon. Simon, Levi, Levi, beteken union. As ons in union met die Here is, die teenwoordigheid van die Here het die Jordaan laat opdroog. And they pass through on dry ground. If we have union with Christ, Judah, praise. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. Psalm. Suzanne, verstaan jy? Is nie te moeilik nie. Judah's praise. Die 15 is Zebulon. Zebulon beteken habitation. Habitation is twee goed. As jy verstaan dat Christus in jou is en jy in hom. I don't need to go through death. Ek moet net verstaan, first of all, I behold the Son. I have an ear, ek is gehoorsaam in hom. Tweede plek, derde plek is I'm in union, agreement with Jesus Christ. Vierde plek is I will praise him, no matter what. Vyfde plek is ek is in hom en hy is in my, habitation. Sesde plek, Issachar. I'm a servant. Take up the 12 stones and go through Jordan. Pass through Jordan on dry ground. Pass through death on dry ground. Take up the stones with the teenwoordigheid van die Here, the ark of his testimony. Kry die teenwoordigheid van die Here, tel up the 12 stones. Servanthood, dan judgment. Righteous judgment, dan beteken righteous judgment. Daai stone beteken righteous judgment. Tel op righteous judgment. Tel op truth. Tel op truth. Tel op truth. God. Gad. In Afrikaans klink dit baie lelik, gat. Dit beteken fortune. Fortune. I'm fortunate because of him. Fortune. Asher, happy. Onthou julle, Asher was die happy-hearted ou. Happy-hearted. Tel op die stone. Happy-hearted. Siergesig. Tel op die stone. Happy. You are fortunate. You are part of the habitation of God. Praise in union. He who hears. Asher, Naphtali, obtain by wrestling. Party goed, obtain jy by wrestling. Dit gaan jou lewe kos. Unless you die, you cannot, unless you die to yourself, you cannot inherit and sit with Christ in heavenly places. Joseph, the Lord added another brother, another son. The Lord add. Dis grace. Dit spreek van grace. The Lord add. Jy kan niks omtrent dit doen nie, verstaan dit. The Lord add another brother. Benjamin, son of my right hand. The last stone, the son of my right hand. Verstaan dat jy is Christus se right hand. Kyk vir my. Kyk vir my. Opsommend wat ek nou sê.
Die laaste bassein het geblaas 2000 jaar terug toe Jesus aan die kruis gehang het. Sy teenwoordigheid is met ons. Because die tempel is oopgemaak. I don't need to go through Jordan or death to enter into a promised land, heaven. No. Hierdie kant is inheritance, is die DNA and you are part, participate already in the DNA of God, His divine nature. Jordan can be cut off as ons die presence of God het en die 12 stene optel, daai kant. Wat is die 12 stene? Dit wat ek vir julle sê. Dit is keys om death te oorwin. Dis hoekom ek sê, pass over Jordan. Die Here het daai storie gesit in die Bybel om vir ons te wys, we do not need to die. How can we pass through Jordan, a dry land, and inherit His divine nature and His life and His godliness with 12 stones in our shoulders? Twaalf stene wat ons help om immortality te sien. To become the jewel of a crown. In that day I will make Israel a jewel of a crown. Ek het so baie ander skrifte wat ek vir julle lees, ek wil net dit aanhou en julle die mekaar maak nie. Ek wil julle moet verstaan, hierdie storie is powerful. Want die storie gaan oor wanneer Israel uit Egipte, uit dood uit instap in die beloofde land. Hulle gaan deur die Jordaan, wat die dood is, 'n skeiding is op droë grond. Spiritual speaking, we are taken out of our sinful nature, the old man, and we went into the new man Christ. And we are part of Christ here, the body of Christ. And we have entered with 12 stones on dry land. We do not need to die, because through His divine power, He has given us all things that pertain unto life and godliness. Through the knowledge of Him. So vanmôre gee ek knowledge vir ons. How are we going to pass through this? With knowledge. Knowledge of what? His finished work. His finished work. Daai laaste bassein het geblaas. We have immortality. Why have we immortality in our body? Because we believe it. We speak of it. We live it. We move in it. We knowledge. Knowledge. Hierdie goed. Die Here sê, ons kom tot by die gate. We are lame, ons kom tot by die gate. We do not enter nie, aan gaan ons terug huis toe. Ons laat mense ons terugvat huis toe. Ons gaan nie through that beautiful gate. Enter through to the temple, this place. But we need to pick up the stones to enter through this gate. Want ons het, spiritual het ons. Maar ons moet verstaan dat ons natural is ook het. We must pick up the stones.
met die teenwoordigheid van die Here en gaan deur die water. Daai gate will not cut off. Toe die teenwoordigheid van die Here deur is, toe kom die stroom terug, Jordan come back. En van daar af draai die hele mensdom vir ewig spiritual deur Jordaan gaan. Maar ek staan voor daai Jordaan en ek sê vir die Here, Here, 12 tribes is deur hierdie Jordaan op droë grond. Jordaan wat dead is being cut off. Wat keer my om deur hierdie grond te loop op daai kraal? Niks. Die Here sê, pick up the stones. How many stones? Pick up all 12 stones. It will become precious stones, precious pearls in the other side. You can be part of a divine nature. You can be the son of my right hand. But you must pick it up met die teenwoordigheid van die Here. Hoekom wil die kerk vir 2000 jaar het hulle dit nie gesien nie en vir 2000 jaar van Jesus dit actually gebring het? Loop die kerk nog steeds deur die Jordaan en die Jordaan oorwin hulle. Want die Jordaan is dead. En die Jordaan is nog steeds die key. Die Jordaan is nog steeds die gate. En die Jordaan is nog steeds dood. Maar Israel went on through dry ground. Hulle het 'n memorial die kant stene, 12 stene gesit, sodat die nasies en die generations toe kan. Vir hulle paas my vra, waarvoor is dit? Dan moet die paas vir die kinders sê, die teenwoordigheid van die Here is met ons as ons deur die Jordaan op droë grond. Vir 2000 jaar loop die kerk deur die water. Moet die Here iets doen om life te bring? Om godliness te bring? Nee. Moet ons through the knowledge of Him, His divine power has done this. Teenwoordigheid. Kan julle hoor? Ek kan aanhou en aanhou. Laat dit insin. Ek weet, julle weet al lank wat ek sê al halfuur terug. Maar daar's baie ons wat op Facebook of op YouTube sit en kyk en sê, wat is ek besig om te sê? We have the keys. We have the keys. 'n Ou soos profet Kobus het 'n paar keer uit dit uitgekom. Why? Want every time he said, 'n ou soos apostel Paulus het 'n paar keer gedaai. Het uit dit uitgekom. Ek dink net hulle het dalk moeg geraak. Want dis 'n fight. Maar there is a generation wat verstaan the finished work of Jesus Christ had brought alles vir ons pertaining unto life and godliness. En ons gaan opstaan en sê, luister, as death aan ons deurklop gaan ons sê, no, I can pass through this gate on dry ground. Actually weet ek net van 2 ouens wat dit geglo wat ek glo wat dood is. Verder, al die mense wat dood is, God's generals, hulle almal is dood, is omdat hulle het nie geglo het nie. Hulle het nie geweet nie geglo nie. Paulus, dink ek het dit gesien. Dis hoekom hy 'n paar keer uit die dood kon uitkom. Hulle het hom 'n paar keer gestenig, skipbreek gelei, allerhande goed, gaan kyk. Hy het vir wilde dier gegooi, hy het elke keer lewend geword. 2000 jaar verder het ons 'n profet in Stilfontein. Wat uit dit uitkom. Elke keer hoor hy die Here en hy sê, Here, I choose life. Nou wil jy sê op grond van 2 ouens wat ek net van weet, wat nie dit ingaan nie. Dit is nie daar nie. Kom ek gee vir julle 2 mense wat dit ingegaan het. Henog en Elia. Ja. Al 2 het deur dit gegaan, hierdie kant toe without death. If it's possible for 1, it's possible for 2. If it's possible for 2, it's possible for
100. Henog het die dood nie gesien nie. Die Bybel sê, Henog het so verhouding met die Here gehad, die Here het hom net kom haal. And Henog walk no more. He went into the heavens. Elijah die same. Is being still alive. Terwyl hy lewe, hy het nie deur die Jordaan gegaan nie. En hier gee ek vir julle 'n storie vanmôre, dat die 12 nasies het op droë grond deurgegaan. Wat wil die Here vir ons sê? Dat die dood is oorwin deur Jesus wat aan die kruis gehang het vir ons. But we must pick up the stones. What stones? We will behold Him. We will have an ear to hear. We will be in union with Jesus Christ. We will know that He's our habitation and He's our habitation. We will enter His gates with praise and thanksgiving. We will do it with a happy heart. Want the joy of the Lord is your strength. Ouens wat nie joy het nie, het nie strength nie. Fortunate, we are fortunate. We know, I'm fortunate to stand here and proclaim this to you. Ek verstaan, the Lord added, it's by His grace. Ek verstaan dat I must be a servant son. Afgelope 4-5 sonde met julle gaan kyk van the hand of the man, servanthood. Obtained by wrestling. It's nie easy nie. Dis hoekom 2 ouens deurgegaan het, Henog en Elia, en 2 ouens nie deurgegaan het nie. Wat het geglo het. It's obtained by wrestling. Ek het 'n droom. Ek sê vir julle dink dit is weird. Ek het 'n droom. Ek staan met 'n rol in my hand, 'n identiteit, 'n sertifikaat wat die Here in my hand gee. Staan ek. Daai kant is terroriste met AK-47s en hierdie kant is. Hulle skiet op mekaar en nie een bullet tref my nie. Al die bullets mis my en as hulle my tref, van hulle right through my. Maar ek sien hoe die Here, hoor hierso. Ek sien hoe die Here met my is en vir my 'n rol in my hand gee, identiteit in my hand gee. En ek sien hoe aanvalle, ek sien hoe terroriste skiet, op mekaar skiet en ek loop en die een bullet tref my nie en ek skrik wakker. Toe ek wakker skrik sê die Here vir my, my teenwoordigheid, ek is met jou. Ek gee jou identiteit in my. Ek gee vir jou rol in jou hand. Daai is Hebreërs 12 sê 'n deed in jou hand, sodat wanneer hulle op jou skiet, hulle jou nie sal doodmaak nie. Hulle kan jou nie doodmaak nie. Dis jy nie kan doodmaak nie. Jesus Christus, hoor hierso, het sy lewe opgegee. Niemand het hom doodgemaak nie. Jesus Christ gave up his ghost. Faith kom by hearing and hearing by the word of God. En hoe meer ons dit hoor, hoe meer gaan ons dit believe, want dit lê in die knowledge of Him. We ain't even going to see death if you truly believe it. Daar's baie ons wat nou op YouTube sê, waarvan praat hy? 2000 jaar terug staan Jesus en hy sê vir Maria, hy huil toe hy dit sê. Hoor hierso, Jesus huil toe hy dit sê. Dis net een plek wat ons weet Jesus sê en hy het geween. Hy huil oor haar unbelief. Hy huil terwyl hy dit sê. Dis awesome. Hy sê, hoor wat ek vir jou sê, as jy in my glo, as jy sterf, sal jy vir ewig lewe, jy sal opstaan. Tweede plek, glo hierdie ding. As jy werklik in my glo, sal jy nooit sterf nie. Kan jy dit glo? Hy huil dit terwyl hy het vir haar sê. Want Habakuk en hierdie mense het geprofeteer, profete in die Ou Testament het geprofeteer. Daar gaan prophets opstaan en goed spreek en die mense gaan sê, it's too good to be true. Dit kan nie waar wees nie. Waarna verwys Habakuk? Hy verwys na
immortality. Hy verwys dat die dood oorwin word. Nou kom Paulus in 1 Korintiërs 15 dan sê hy, en daar sal 'n generation wees wat die dood nie sal sien nie, en hulle gaan die saying hê, death is swallowed up by life. Who's that generation? Only the people that speak of it and believe it. It's not a specific generation. It's Christ's generation. Dis Christ generation. Is die ouens wat werklik gaan weet, but we do not need to go through the waters of Jordan. Death. We can go through dry land, like Enoch en Elijah went through. Maar die mense is krepel, en hulle word aangedra tot by die tempelgate, en vanaand word hulle weer gehaal. Hulle enter nie die tempel, the gate of beauty nie. Hulle word aangedra net tot by die gate, sodat hulle daar moet sit en bedel. En so bedel ons as kerk oor en oor en oor al vir 2000 jaar, en ons kom nêrens nie. I believe this is 12 keys om dood te oorwin. En dit gaan oor die finish work in hom. Finished. Amen.